మీకు తెలియదు, ನನ್ನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, నా ఆదాయం ఎంత అని మీకు తెలియదు అనేసి. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మా కుటుంబంలో ఏమేమంతా జరుగుతుందో ಅಮ್ಮ మీకు ನೀವು తెలియదు. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ, అమ్మ మీరు అనుకున్నదంతా నిజమే, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ, మీరు చెప్పేదంతా ಆದ್ರೆ నిజమే. ಅದಲ್ಲ ಸತ್ಯ. కానీ అది సత్యం కాదు. ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. సత్యం ఇంకొకటి ఉంది. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ನೀವೆಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು, ఎంతో ధన్యులు, ಎಷ್ಟು ఎంతో ಭಾಗ್ಯವಂತರು, భాగ్యవంతులు, ಎಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯರು. ఎంతో సౌభాగ్యవంతులు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, యేసు మనల్ని పిలిచింది జనాల్ని చూపించే, ಅನ್ಯ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. అన్య జనాలు మనం చూసేదానికి. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, అందరూ దేవుని చూసే, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಂಬುವವರು ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಗಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, ಆತನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.